محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے گری پڑی کسی تھیلی میں چاندی مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ظرف، اس کا بندھن اور اس کی تعداد اچھی طرح محفوظ کر کے 1 سال تک اس کی تشہیر کرو۔ اگر اس دوران اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دو، ورنہ وہ تمہاری ہو گئی۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ عید الفطر کے لیے عیدگاہیں تیار، ذمہ داروں کی جانب سے انجام دی گئی جنگی خطوط پر تیاریاں۔ بازاروں میں گہما گہمی، 2 سال بعد کورونا کی پابندیوں سے آزاد، نماز عید کے لیے عوام پرجوش۔ عید الفطر کے موقع پر رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر نے کی متحدہ ضلع رکن قانون ساز کونسل کے کویتا سے ملاقات و دی عید کی پرخلوص مبارکباد۔ کسان روایتی فصلوں کے ساتھ منافع بخش فصلوں کو ترجیح دے، ریاستی وزیر نرنجن ریڈی۔ انہوں نے آرمور منڈل میں موجود آئل فارم نرسری کا کیا دورہ، ضلع کلکٹر نارائن ریڈی و زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ ہمراہ موجود تھے۔ سرکاری ملازمتوں کے لیے جدوجہد کرنے والے بے روزگار نوجوانوں کے لیے خوشخبری، ٹی ایس آر ٹی سی کی جانب سے ان کے لیے 20% رعایت کا اعلان۔ ٹی ایس آر ٹی سی چیئرمین رورل رکن اسمبلی باجے ڈی گوردھن۔ ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کا دورہ مینڈورا و موپکال منڈل کا کیا دورہ و مختلف ترقیاتی کاموں کا کیا آغاز۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کورونا وبا کی 2 سالہ پابندیوں کے بعد رواں سال عید الفطر کو لے کر عوام میں جوش و خروش، عیدگاہوں میں نماز عید کے لیے جنگی خطوط پر تیاریاں تو بازاروں میں عوام کا ہجوم۔ عید الفطر کے لیے شہر نظام آباد میں خصوصی تیاریاں، نماز عید کے لیے شہر کے مختلف عیدگاہوں میں شامیانہ و جانی نمازوں کا کیا جا رہا انتظام و موسم گرما کے مد نظر پانی و دیگر انتظامات عیدگاہ کمیٹیوں کی جانب سے جنگی خطوط پر جاری ہے۔ 2 سال بعد رمضان میں کورونا کی پابندیاں نہ ہونے کے سبب عوام میں اس عید کو لے کر کافی جوش ہے۔ اسی وجہ سے عیدگاہ کمیٹیوں کی جانب سے رواں سال کافی وسیع پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو دوسری جانب بازاروں میں بھی عوام کی گہما گہمی سے اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عید الفطر کو لے کر عوام کس قدر پرجوش ہے۔ شہر کے بلدی ڈویژن نمبر 31 میں مجلس انچارج کارپوریٹر محمد منور علی کی قیادت میں تلنگانہ حکومت کی جانب سے منظور کردہ دعوت افطار کا مسجد عائشہ میں پرجوش انعقاد، عوام کی کثیر تعداد نے حاصل کیا استفادہ۔ ماہ رمضان کے موقع پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے اعلان کردہ دعوت افطار کا شہر کے بلدی علاقے ڈویژن نمبر 31 میں مجلسی کارپوریٹر محمد منور علی کی قیادت میں مسجد عائشہ میں عظیم الشان پیمانے پر منعقد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ واضح ہے کہ اس مسجد کے آس پاس کافی سلم علاقہ موجود ہے، اس وجہ سے اس دعوت افطار میں عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے استفادہ حاصل کیا۔ اس موقع پر مسجد انتظامیہ کمیٹی محمد اسماعیل محمد غوث کی جانب سے عوام کے لیے بہترین انتظامات فراہم کیے گئے۔ اسی طرح مولانا محمد بشیر صاحب کی جانب سے تمام عالم میں امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ اس تقریب میں مجلس سینئر قائد عزیز راہی، حافظ شفیع امام مسجد عائشہ نے شرکت کی اور علاقے کے ذمہ دار نوجوان شیخ مجیب، شیخ ظفر، شیخ سہیل چوش، عمران رضا، عرفان قریشی، شیخ شمسو، اشتیاق، شیخ جاوید، تلو جاوید، غفار آصف کی جانب سے انتظامیہ خدمات انجام دی گئی۔ سارا فاؤنڈیشن نظام آباد کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں غربا کی تلاش کرتے ہوئے کی گئی رمضان کٹ کی تقسیم۔ سارا فاؤنڈیشن نظام آباد کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے شہر میں فلاحی و رفاہی خدمات جاری ہے اور ان کی جانب سے ابھی تک کئی معذورین میں مفت
ٹرین اور بس پاس کی اجرائی عمل میں لائی جا چکی ہے اور ماہ رمضان و عید کے موقع پر ان کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں غربا کی تلاش کرتے ہوئے ان کے لیے رمضان عید کٹ کی تیاری عمل میں لاتے ہوئے ان کے گھروں تک پہنچایا گیا تاکہ ان کی عید خوشی و سکون کے ساتھ گزر سکے۔ اس موقع پر بانی و صدر تنظیم صابر حسین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان میں روزے کا مقصد خدا کی عبادت کرتے ہوئے غربا کی بھوک و پیاس کو سمجھنا ہے اور غربا کی مدد کرنے کے لیے جذبے کو اجاگر کرنا ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ محمد شہیر احمد فیزیو تھراپسٹ، ڈاکٹر عاصم فیزیو تھراپسٹ و دیگر نے شرکت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے ماہ رمضان کے مہینے میں مستحق لوگوں میں پور پیپل میں عید کی تقسیم کیا جا رہا ہے اور سارا فاؤنڈیشن کے والنٹرز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ محنت کر ایک ڈیٹا بنائے ہیں۔ یہ مستحق لوگ، غریب لوگ کا ان کے پاس ڈیٹا ریڈی ہے۔ آپ لوگ ڈائریکٹ ان کو مدد پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچا سکتے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا ریڈی ہے۔ آپ لوگ کبھی بھی ہمارے سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، I am Mohammad Zaid Hussain from Sara Foundation Junior member. Today Sara Foundation distributing Eid kit for poor people and needy people. Jazakallahu khairan. سینئر ٹیارس کارپوریٹر ڈویژن نمبر 58 محمد عبدالقدوس کی قیادت میں ٹیارس حکومت کی جانب سے منظور کردہ عظیم الشان دعوت افطار و طعام کا اہتمام، عوام کی کثیر تعداد نے حاصل کیا استفادہ۔ آج شہر نظام آباد کے بلدی علاقے ڈویژن نمبر 58 میں سینئر ٹیارس کارپوریٹر محمد عبدالقدوس کی قیادت میں ٹیارس حکومت کی جانب سے منظور کردہ دعوت افطار و طعام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں شہر نظام آباد کے مختلف علاقوں کی عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے استفادہ حاصل کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ کسی حکومت نے غربا کے لیے اس طرح کے انتظامات نہیں کیے گئے تھے اور نہ ہی اقلیتوں کے عید و تہوار پر ملبوسات کی تقسیم کا اہتمام کیا جاتا تھا، مگر ٹیارس دور حکومت میں KCR صاحب کی قیادت میں ہر طبقے کی عوام کو یکساں حقوق حاصل ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ نوڈا ڈائریکٹر اختر خان، TRS سینئر قائد و صدر آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی رفیق قریشی، محمد جمیل، فرحان و دیگر موجود تھے۔ TRS گورنمنٹ کے جانب سے آج افطار پارٹی اور طعام کا انتظام رکھا گیا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو قاسمی مسجد کو مینجمنٹ دیا گیا تھا، میں KCR صاحب کا ساری عوام کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر سال کی طرح آج بھی جو انتظام کیا گیا ہے، غریب لوگوں میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، غریب لوگوں کو کپڑے دیے جا رہے ہیں۔ KCR صاحب کا ہم سب مل کر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ گورنمنٹ بھی بنیں گی، TRS کی گورنمنٹ بنیں گی اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ جے تلنگانہ۔ آل انڈیا صوفی سجدہ نشین کونسل نظام آباد کے اراکین کی دعوت افطار۔ صوفی محمد داؤد علی شاہ قادری نظام آباد معتمد نشر و اشاعت آستانہ حضرت خواجہ سید شمس الدین غازی و عثمان آباد و انچارج آل انڈیا صوفی سجدہ نشین کونسل اضلاع نظام آباد، نرمل، عادل آباد وغیرہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حضرت سید نصیر الدین چشتی صاحب قبلہ جانشین دیوان صاحب قبلہ اجمیر شریف و چیئرمین آل انڈیا صوفی سجدہ نشین کونسل کی ہدایت پر اور حضرت سید عبد القادر قادری صاحب المعروف و حیدرآباد پاشا صاحب نیشنل کوآرڈینیٹر آل انڈیا صوفی سجدہ نشین کونسل حیدرآباد کے مشورے و ہدایت پر جناب صوفی محمد عبدالنان قادری صاحب MG ٹریڈنگ کمپنی نظام آباد کی جانب سے کل بروز اتوار بتاریخ 1 مئی 2022 کو رضا گیسٹ ہاؤس احمد پورہ کالونی میں دعوت افطار کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس دعوت افطار کی سرپرستی حضرت صوفی یونس مرزا قادری الچشتی بیابانی قبلہ سجدہ نشین آستانہ حضرت سید شاہ کمال بیابانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کنٹیشور نظام آباد و انچارج کونسل، جبکہ اس دعوت افطار کی صدارت حضرت صوفی شاہ سید داؤد علی شتاری القادری صاحب ناگرام، رکن کونسل سجدہ نشین نظام آباد حضرت صوفی محمد عبدالسمیع علی شاہ بندہ نوازی قبلہ و رکن کونسل نظام آباد حضرت سید شاہ بشیر الدین قادری صاحب، سجدہ نشین بودھن حضرت سید شاہ اسد الدین قادری صاحب، سجدہ نشین بودھن جناب صوفی محمد
مشتاق قریشی قادری صاحب، جناب صوفی محمد سہیل قادری صاحب، ریئل اسٹیٹ کے علاوہ کئی لوگوں نے شرکت کی ہے۔ اس دعوت افطار میں طعام کا بھی نظم تھا۔ صوفی محمد داؤد علی شاہ قادری صاحب نے دعا کی اور جناب صوفی محمد عبدالعنان قادری صاحب ایم جی ٹریڈنگ کمپنی نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کربلا پنجتن پاک کے وسیلے سے مولا ہم سب کی مغفرت فرما، اے رب کریم آئندہ رمضان ہمیں بھی نصیب فرما۔ مولا چند گھڑیوں کا مہمان ہے، اے رب کریم ہم سے ماہ رمضان رخصت ہونے والا ہے، اے رب کریم بعد رمضان کے بھی ہمیں ایسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے گھروں کو دین کا گھرانہ بنا دے، اے دین کا گہوارہ بنا دے۔ مولا ہمارے صابروں میں، شاکروں میں اے مولا شامل فرما، عابدوں میں شامل فرما۔ ہمارے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرما، ہماری کمائیوں میں برکتیں عطا فرما۔ جو بے روزگار ہے انہیں اکل حلال کی روزی عطا فرما، جو روزگار اور ملازمت پیشہ۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے بھینسہ مستقل میں دعوت افطار و عشائیہ کا اہتمام۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے گزشتہ شام شہر بھینسہ کے ڈیسنٹ فنکشن ہال میں دعوت افطار و طعام کا نظم رکھا گیا تھا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مقامی رکن اسمبلی مدھول جی وٹھل ریڈی و اے ایس پی بھینسہ کرن کھرے نے شرکت کی۔ اس پروگرام کی زیر نگرانی ٹاؤن صدر ٹی آر ایس فاروق احمد صدیقی نے انجام دی، جبکہ مہمانوں کا استقبال سید آصف نائب صدر نشین زرعی مارکیٹ کمیٹی بھینسہ و اقلیتی صدر ٹی آر ایس بھینسہ سید اعلیٰ ہاشمی نے کی۔ اس دعوت افطار میں حافظ و قاری مولانا رفیق صاحب صدر و مدرس مدرسہ جامعہ عربیہ دارالعلوم بھینسہ کی امامت میں بجماعت نماز مغرب ادا کی گئی۔ اس دعوت افطار میں بڑی تعداد میں مسلم ذمہ داران، سیاسی سماجی قائدین، مختلف تنظیموں کے نمائندوں اور روزے داروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ باتزہ اس موقع پر مقامی رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ افطار کی دعوت تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے، جس سے سماج میں قومی یکجہتی اور ایسی بھائی چارگی مزید مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ اس دعوت افطار میں ٹاؤن سرکل انسپکٹر پروین کمار، سابق رکن بلدیہ جی مرلی گوڈ، زرعی مارکیٹ کمیٹی چیئرمین پی کرشنا، نمائندہ نائب صدر نشین ضلع پریشد نرمل باشٹی راجنا، سابقہ نائب صدر نشین بلدیہ بھینسہ اعجاز احمد خان کے علاوہ پارٹی کارکنان و عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بھینسہ عیدگاہ پر خصوصی تیاریاں، فیض اللہ خان صدر مجلس بھینسہ کی راست نگرانی میں کیے جا رہے انتظامات ہوئے مکمل۔ محمد جابر احمد میونسپل چیئرمین بھینسہ اینڈ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ AIMIM کی ہدایت پر آج فیض اللہ خان MIM بھینسہ ٹاؤن پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ عیدگاہ کمیٹی کی نگرانی میں دن و رات بھینسہ شہر کی ترقی عیدگاہ پر جنگی خطوط پر کام جاری ہے۔ عیدگاہ کو کلر پینٹ کیا گیا ہے اور واٹر پروف ٹینٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اور ایک اضافہ چبوترا تعمیر کیا گیا۔ انشاءاللہ پورے عیدگاہ پر 40,000 سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عید الفطر کی نماز بھینسہ عیدگاہ پر صبح ٹھیک 8:30 پر ادا کی جائے گی۔ تمام کاموں کی راست نگرانی فیض اللہ خان، شیخ بابا رحمت عبدالماجد MIM کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں رہائش پذیر ضلع نظام آباد MLC کے کویتا سے رکن اسمبلی بودھل شیخ عامر نے ملاقات کی و ترقیاتی کاموں کے تعلق سے تبادلہ خیال و قومی سیاسی امور کے عہدے پر فائز ہونے پر پیش کی مبارکباد۔ بودھل رکن اسمبلی شیخ عامر نے متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا سے حیدرآباد میں واقع رہائش گاہ میں ملاقات کی، جس پر رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ باتزہ رکن اسمبلی بودھل شیخ عامر نے بودھل حلقے سے تعلق رکھنے والے ترقیاتی کاموں کے متعلق واقفیت کروانے کے علاوہ مزید ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کی خواہش کی، جس پر MLC کے کویتا نے مثبت رد عمل دیتے ہوئے ترقیاتی کاموں کے تعلق سے فنڈز کو فی الفور منظوری کا تیقن دیا۔ ریاستی وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے آرمور منڈل جے پور میں واقع آئل فارم نرسری کا کیا مشاہدہ۔ ریاستی وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے ZP چیئرمین وٹھل راؤ، کلکٹر نارائن ریڈی کے ہمراہ آرمور منڈل کے جے پور میں واقع آئل فارم نرسری کا جائزہ لیتے ہوئے پری لونگ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ کے نمائندوں سے نرسری و پودوں کی کاشت کے لیے اپنائے گئے طریقوں اور ان کی تقسیم کے واضح کردہ منصوبے کے بارے میں دریافت کیا، اور اس موقع پر ریاستی وزیر نرنجن ریڈی نے کہا کہ کسانوں کو رعایتی فیصلوں کے بجائے متبادل فصلوں کی کاشت پر توجہ دینی چاہیے، جو کہ زیادہ منافع بخش ہونے کا اظہار کیا۔ ఆల్రెడీ అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు
అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇవాళ కూడా మీరు కంటైన్ చేస్తున్నారు సార్. ఒక 20,000 ఎకరాలు చేసినాము. ఇప్పుడు ఈ మనం పాలసీ డెసిషన్ తీసుకున్నాక, పెద్ద ఎత్తున చేద్దామని డెసిషన్ తీసుకున్నాక, ఈ ప్లాంటేషన్ రేపు జూన్ జూలైలో జరిగేటువంటిది. జూన్ జూలై నుంచి జనవరి దాకా జరుగుతూనే పోతుంటుంది. జనవరి దాకా జరుగుతుంది. సో ఎండ్ ఆఫ్ జనవరి కల్లా మనకు తెలంగాణలో ఎంత ఉంటుందంటే తక్కువ 2 లక్షల ఎకరాల్లో ఉంటుంది. ప్లాంటేషన్ అయిపోతుంది. మీరు అన్నట్లా అయిపోయి రీస్టేజ్ చేసుకొని డిమాండ్ ఉన్నటువంటి రైతులు ఇంకో 2 లక్షల ఎకరాలు ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ప్లాంట్స్ కావాలంటే మళ్ళా స్ప్రౌట్కు ఇండెంట్ పెట్టి తెప్పించి కంట్రోల్ నర్సరీలో పెంచి దాని తర్వాత బయట నర్సరీలో పెంచి రైతు పొలంలో వేయాలంటే మినిమం 14 మంత్స్ పడుతుంది. टीआरएस हुकूमत अखलातों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए कोशा मदनूर मंडल मेनूर देहात में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से मुनाकिदा दावत इफ्तार से जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे का खिताब। मदनूर मंडल के मुकाम पर मेनूर देहात में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से क़याम अमल में लाए गए इफ्तार पार्टी में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे व मदनूर मंडल सदर सिंगा महेश्वर ने शिरकत करके रोजेदारों को फल खिलाए और नमाज की दुआ में हिस्सा लिया। और बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। और इसी तरह से रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद से तमाम तबक़ात के लिए फलाही स्कीमों को रूबे अमल में ला रहे हैं। ईद उल त्यौहार के मौके पर गरीब अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। माह रमज़ान मुबारक के मौके पर रमज़ान ईद गिफ्ट पैकेजेस की हर गरीब तक फ्राहमी अमल में लाई ताकि गरीब अवाम भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। और इसके अलावा इन्होंने अखलातों के लिए रियासती चीफ मिनिस्टर की सिया 270 अखलातिया खामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाते हुए रियासत भर के मुसलमानों को तालीम का अजीम तोहफा देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस मंडल सदर सिंगा मशहूर दाम पटेल, एमपीटीसी जेडपीटीसी सरपंच, टीआरएस कायदीन व कारकुनान, माइनॉरिटी कायदीन, सरपंच फोरम, नायब सदर गफ्फार करीम, कॉप्शन मेंबर निजामुद्दीन, मदनूर मंडल माइनॉरिटी व दीगर ने शिरकत की। दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी टीएसआरटीसी समाजी खिदमात में अपना अहम तरीन किरदार अदा करने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजोडी गोवर्धन का खिताब। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजोडी गोवर्धन ने सहाफती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी करने वाले बेरोजगार उम्मीदवारों को टीएसआरटीसी की जानिब से सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो, एक्सप्रेस बस पास पर 3 माह तक 20% की रियायत पेश की जा रही है, जो कि ये खुसूसी पेशकश 3 माह तक जारी रहेगी। इन्होंने मजीद कहा कि बस पास हासिल करने वाले दरख्वास्त दहिंदों को दस्तखत शुदा आधार कार्ड व कोचिंग सेंटर का शनाख्ती कार्ड या हुकूमत की तरफ से जारी करदा बेरोजगार शनाख्ती कार्ड मुंसलिक करने का इजहार किया। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए मोपकाल मंडल के रेंजरला देहात में कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी मोपकाल मंडल का दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर दस्तूर-ए-हिंद के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। बातज़ा इन्होंने रंजरला देहात में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखते हुए हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूलों की तरक्की के लिए 34 लाख मालियती रकम से तरक्याती कामों के मुताल्लिक़ा राज़ी पर संग बुनियाद रखते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम गरीब तलबा के सुनहरे मुस्तक़बिल के लिए हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम को पुरजोश तरीके से नाफिज किया है। लिहाजा तलबा को चाहिए कि वो हुकूमत की तरफ से फराहम करदा सहूलियात और तदरीसी वसाइल से फ़ायदा उठाते हुए अच्छी तालीम हासिल करके बुलंद मुकाम हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीपी सामा पद्मा वेंकट रेड्डी, जेडपीटीसी बदम नरसा रेड्डी, वाइस एमपीपी आकुला चिन्ना राजेंद्र, सरपंच मोहन रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन कोमटी रेड्डी, रंगा रेड्डी, टीआरएस पार्टी मंडल सदर एम भूमेश्वर व दीगर ने शिरकत की। రాజిరెడ్డి గారు ఏమడుగుతున్నాడో ఆయనకే అర్థమవుతలేదు. ఇక చందమామది ఏమంటున్నాడు, గాడికి వచ్చింది కథ. అయినా పర్లేదు, గ్రామం కావాలని ఆయన కోరిక. ఉత్సాహవంతుడు కాబట్టి, యువకుడు కాబట్టి 4 అడుగుతో ఒకటైనా కాకపోతుంది ఆయనకి. అట్లా నా మీద సతా ఉంటుంది కాబట్టి ఆయనకి. నా ఇంటి పిల్లగాడు కాబట్టి అన్నీ అడిగే హక్కు ఆయనకు ఉంటుంది. తప్పకుండా ఏది అవసరమో ఏది వీలైనంత కాడికి ఈ గ్రామానికి చేసే ప్రయత్నమే నేను చేస్తా, అది మీ అందరికి తెలుసు. అయితే మీ ప్రేమ, మీ ఆదరాభిమానాలు, మీ ఆశీర్వాదంతో మీరు ఓట్లేసి గెలిపి ఏదో వేసి కథ చేసి
నేను ఉన్నట్టు మాట్లాడుతాను కాబట్టి చెప్తే గరే చేసి నన్ను ఊర్లోకే రానియద్దు అన్నంత లెవెల్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో నన్ను ఊర్లోకే రానియద్దు అన్న ఒక మూటి కట్టే ప్రయత్నం చేశారు. अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम की ज़ेरे निगरानी में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती तकरीब के पेश नज़र दलित अवार्ड हासिल करने वाले एम सदानंद व ज़िले सदर एस विजय कुमार की शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत पेश की गई. जिले निजामाबाद के अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम के ज़ेरे निगरानी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तकरीब के पेश नज़र दलित रत्न अवार्ड हासिल करने वाले एम सदानंद व अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम के ज़िले सदर एस विजय कुमार को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई. इस प्रोग्राम में ABSMS कौमी सेक्रेटरी बच्चन श्रीनिवास, देवीदास चंदक, नोडा डायरेक्टर अंबादास, रियासती सेक्रेटरी S राजेंद्र, C नरेंद्र, मेम्बरान B संदीप, M श्रीनिवास, S प्रभंजन, आनंद, मनोज व दीगर ने शिरकत की. हर गांव के तलबा को मियारी तालीम फ्राहम करना रियासती हुकूमत का अव्वलीन मकसद होने का मेंडोरा मंडल के MPP सुकन्या कमलाकर ने किया इजहार. मेंडोरा मंडल के मुकाम पर MPP सुकन्या कमलाकर ने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत बुस्सापुर प्राइमरी स्कूल में 10 लाख रुपए माली रकम से शुरू होने वाले कामों के मुतालिक अराजी पर भूमि पूजन अंजाम देते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना इस प्रोग्राम के जरिए सरकारी स्कूलों में हर किस्म की सहूलतें दस्तियाब कराई जाएगी और इसे मजबूत किया जाएगा, जिससे तलबा और तलेबात बेहतर तालीम हासिल होगी. इन्होंने कहा कि हुकूमत इस प्रोग्राम को वोटों या सियासी फायदे के लिए नहीं कर रही, बल्कि गरीब तलबा को तमाम सहूलियात के साथ मियारी तालीम फ्राहम के इरादे के तहत हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम को शुरू करने का इजहार किया. तेलंगाना आर्या वैश्या महासभा में साबिका चीफ मिनिस्टर रोशैया का कांसा का मुजस्समे की नकाब कुशाई अमल में लाई गई. तेलंगाना आर्या वैश्या महासभा में साबिका चीफ मिनिस्टर रोशैया का कांसा का मुजस्समे की नकाब कुशाई अमल में लाई गई. इस मौके पर M उपेंद्रा ने खिताब करते हुए कहा कि उस वक्त के मुश्तरका आंध्र प्रदेश के साबिका रियासती वज़ीर आला रोशैया का कांसा का मुजस्समे की रस्म इजराई अमल में लाने को काफ़ी खुशाइन बात करार देते हुए इनकी खिदमात को काबिल सताइश करार दिया और भरपूर खराज खिदमत पेश की. इस प्रोग्राम में साबिका वज़ीर V श्रीनिवास, द्वारकानाथ के दामोदर, शिवा, हर्षा, MLC दयानंद, B संपत व दीगर ने शिरकत की. మాజీ ముఖ్యమంత్రి రోషయ్య గారి విగ్రహ ఆవిష్కరణ జరగడం, భారతదేశ స్వతంత్రాన్ని సాధించిన మహాత్మా గాంధీ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన పొట్టి శ్రీరాములు గారి పక్కనే కూడా మా ఆర్య వైశ్య జాతికి చెందిన తొలి ముఖ్యమంత్రి. इंदौर युवता खुद मुख्तार तंजीम व रिलायंस मॉल के ज़ेरे निगरानी में शहर के विनायक नगर में वाक़ रिलायंस मॉल में मुफ्त खून का अतिया कैंप का इनेकाद. इंदौर युवता खुद मुख्तार तंजीम व रिलायंस मॉल के ज़ेरे निगरानी में शहर के विनायक नगर में वाक़ रिलायंस मॉल में मुफ्त खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने शिरकत करते हुए शमा रोशन करते हुए खून का अतिया कैंप प्रोग्राम का आगाज अमल में लाते हुए कहा कि अगर कोई हादसाती तौर पर जख्मी होने की सूरत में खून की शदीद ज़रूरत होती है, इसलिए हर एक फर्द समाजी खिदमत के लिए पहल करने का इजहार किया. प्रजावानी के तहत तातुल के शिकार दरख्वास्तों को फिलफुर एक्सवी अमल में लाने के लिए एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत. जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में वाक़ प्रगति भवन में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर की सदारत में मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम में दूर दराज मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले 67 शिकायत कुनिनगान की जानिब से मुकामी एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, जिले परिषद के CEO गोविंद को अर्जियात पेश की गई, जिसका एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने बगौर जायजा लेकर शिकायत कुनिनगान की जानिब से हासिल करदा दरख्वास्तों को फौरी तौर पर एक्सवी अमल में लाने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों का अहकाम जारी किया और दरख्वास्तों पर लिए जाने वाले इक़दाम के ताल्लुक से शिकायत कुनिनगान को आगाही करके प्रजावानी साइट में मुकम्मल तरीन तफसीलात को अपलोड करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत दी. बोधन शहर में SC/ST तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के ज़ेरे निगरानी में अजीम हस्तियों की जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद. बोधन शहर में SC/ST तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के ज़ेरे निगरानी में क़याम अमल में लाया गया अजीम हस्तियों की जयंती तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोफेसर कासिम ने शिरकत करते हुए कहा कि दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जानिब से तहरीर करदा दस्तूर के तहत समाज में 80% होने वाले SC/ST खुद मुख्तारी हासिल नहीं कर पा रहे, जो कि काफ़ी अफसोस की बात है, लेकिन ये सिर्फ वोटर के तौर पर ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं. इसी तरह से 2% होने वाले रेड्डी वेल्मा ब्राह्मण ही खुद मुख्तारी हासिल कर रहे हैं. इन्होंने मज़ीद कहा कि 80% होने वाले खुद मुख्तारी हासिल करने पर ही अजीम हस्तियों के ख्वाब को मुकम्मल किया जा सकता है. జగజీవన్ రామ్ ఫోటో ఇక్కడ ఉన్నది. ఆయన ఏప్రిల్ 5వ తారీఖు నాడు పుట్టాడు.
ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 11వ తారీఖు నాడు పుట్టిన మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే ఫోటో అంబేద్కర్ పక్కన ఉన్నది. ఆయన ఏప్రిల్ 11 నాడు పుట్టాడు. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 14వ తారీఖున డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ పుట్టాడు. ఈ ముగ్గురిని కలిపి మనం ఈ మాసంలో మహనీయుల జయంతి ఉత్సవాలు అని జరుపుతూ ఉంటాం. बोधन के कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सदर शेख कलीम ने अपने ज़ाती खर्च से माह मुक़द्दस रमज़ान के मौके पर ज़रूरतमंद मुस्तहक़ में मलबूसात की फ़राहमी अमल में लाई। बोधन के कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सदर शेख कलीम ने माह मुक़द्दस रमज़ान के मौके पर ज़रूरतमंद मुस्तहक़ीन में मलबूसात की फ़राहमी अमल में लाते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी अपनी ज़ाती खर्च से मुस्तहक़ अवाम को मलबूसात की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। ईद के मौके पर सबको सूट और साड़ी का तोहफ़ा दिया गया है बोधन में शेख कलीम मेरी तरफ से। इंशाल्लाह हर साल की तरह और जितना भी हो सके हम गरीबों के लिए, मैं हमारे अध्यक्ष पाशा भाई मिलकर हम हर साल गरीबों को तकसीम करेंगे। इंशाल्लाह जितना हो सका गरीबों को हम हेल्प करेंगे, वार्ड वार्ड फिर कर इंशाल्लाह हर साल करते, ये भी साल करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग गरीबों में जो परेशान है, हालात उनके जैसे भी है, हम उनको ऑपरेट करके वार्ड वार्ड फिरेंगे इंशाल्लाह। आज साड़ी सूट दिए और आगे भी। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ईद उल फित्र के लिए ईदगाहें तैयार, जिम्मेदारों की जानिब से अंजाम दी गई जंगी खतूत पर तैयारियां। बाजारों में गहमा गहमी, 2 साल बाद कोरोना की पाबंदियों से आजाद, नमाज ईद के लिए अवाम पुरजोश। ईद उल फित्र के मौके पर रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर ने की मुत्तहदा जिले रुकन कानून साज कौंसिल के कविता से मुलाकात व दी ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। किसान रुआयती फसलों के साथ मुनाफा बख्श फसलों को तरजीह दे, रियासती वजीर निरंजन रेड्डी। इन्होंने आरमूर मंडल में मौजूद ऑयल फार्म नर्सरी का किया दौरा। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व ZP चेयरमैन विठल राव हमरा मौजूद थे। सरकारी मुलाजिमतों के लिए जद्दोजहद करने वाले बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी। TSRTC की जानिब से इनके लिए 20% रियायत का ऐलान। TSRTC चेयरमैन रूरल रुकन असम्बली बाजेडी गोवर्धन। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का दौरा, मेंडूरा व मोपकाल मंडल का किया दौरा व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।